আলু বাইগন ফুল কপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরে না তোকে দেখে ধড়কিছে বুক 70-80 तुम तो ठहर परदेसी राशियन लोग लागे छे विदेशी ऐसा है ফুল কপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরাই না আলু বাইগন ফুল কপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরাই না তোকে দেখে ধড়কে যেমন 70-80 তুম তো মেহের परदेसी रसिया लो लगे देसी तुम तो मेहेर परदेसी रसिया लोग लागे छे विदेशी तुम तो ठहर परदेसी रसिया लोग लगे छे विदेशी तुम तो ठहर परदेसी रसिया लोग लागे छे विदेशी तुम तो ठहर परदेसी रसिया लोग लागे छे विदेशी आलू বাইগন ফুল কপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরে না আলু বাইগন ফুল কপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরে না তোকে দেখে ধড়কে যেমন 70-80 तुम तो ठहर परदेसी रसिया लोग लागे छे विदेशी तुम तो ठहर परदेसी रसिया लोग लागे छे विदेशी तुम तो ठहर परदेसी रसिया लोग लागे छे विदेशी तुम तो ठहर परदेसी रसिया लोग लागे छे विदेशी।